हे परमात्मा परमेश्वर प्रभु आपणक चरण बिंदरे कोटि कोटि शरण। जगतर कल्याणकारी ब्रह्म अवधूत पर सन्यासी आम अकलधारी बाबा मान चरण बिंदरे कोटि कोटि शरण। जगतर कल्याणकारी साधुवृंद तांक चरण बिंदरे कोटि कोटि शरण। ग्रामर आबल्य वृद्ध वनिता माता पिता धर्म आश्रित सज्जन वृंद समस्त प्रभु आगे मो प्रार्थना, प्रभु समस्ते सुखी रहंतु, समस्ते आनंद रहंतु, समस्त अनुग्रह मणिमा समस्त हृदय धर्म भावना जात हो। प्रभु अलेख महिमा परम ब्रह्म महिमा अलेख प्रभु। हे जगत माता पिता धन्य आजी आम कंडियापणा ग्राम आज आम धर्म आश्रित माता पिता उद्धव भक्त बापा तांकर माध्यम आज महिमा अलेख स्वामी ब्रह्मध्वनि लगी बद्य अर्पण होइछि। कि सौभाग्यर दिन, कि पुण्यर दिन। सबुदिन ब्रह्म भगवती मिले नहीं। अनेक जप तप ध्यान तीर्थव्रत अनेक मिले हेले ब्रह्मा विष्णु शिव कोटि कल्प युग अनेक कले बही ब्रह्म कला अंगरे नथिले भजित सामर्थ्य नहीं। संत कवि भीम भाई कही प्रकृति ब्रह्म भगवती सहजरे मिले नहीं। साधु दर्शन पुण्य लाभ हुए। साधुर दर्शन, साधुर चरण, साधुर वचन, साधुर आचरण ये जीव को परम हित। ये स्वार्थपरा दुनिया केही नुहंती कहार। समस्ते स्वार्थ रे निज निज स्वार्थ पाई समस्ते जगी बसी संती। जीवन को केही नहीं हितरे मूढ़ मत छाड़ो ए जंजाल श्रम पथ। प्रकृति जीवन केही साथी नहांती। एका आसीछि एका ही जीवा। ये धन दारा सुत बंधु बंधा ये स्वामी स्त्री ये बाप पो ये भाई भगारी समस्ते यही जगह रही जीवे। हे मानव, हे माता पिता विचार करंतु। विचार होची आम जीवन कंजी। धन दारा सुत बंधु वर्ग केही काहाकु न न्यन्ते स्वर्ग। धन दारा सुत बंधु वर्ग केही काहाकु न न्यन्ते स्वर्ग। ए मने विषया सर्वे मोह माया संकुले अटन्ते बेनिपादे भज निर्वेदे। एही शरीरे सुज्ञान हे बोधे भज निर्वेदे। ये संपद, ये धन, ये दारासुत, ये स्वामी स्त्री जहाँ कहूची ये माने केवल संपदर भागी, सुख भोगर भागी। हेले साधु संत माने होछंती ये जीवर परम हित। साधु संत माने जुगे जुगे अवतरण नहीं पथ देखा पाई। ये माने मुक्तिदाता नुहंती हेले जगतर माता पिता जो पथ पाऊनाहांती सेथिपाई ये माने पथ दर्शक। हेले जो माता पिता माने साधु संतर कथा को मानि जाई तांकर अनुसारे जदि चलिबा प्रकृति ये जीवन परम शांति मिली जीव। कहीं मनुष्य सबु घर द्वार टंका पैसा सबु किछि अछि तुम पाखे ठीक अछि। अनेक तुम्हें बुद्धि विवेक द्वारा अनेक संपद तुम्हें संग्रह करिछ, सबु किछि अछि हेले शांति कहीं जीवन परम शांति नहीं। जेमिति महू माछी अनेक संग्रह करि थाए महू बहुत कष्ट से संग्रह करुछि
ए फूलरू से फूलरू से फूलरू अनेक दिन राति मिसी अनेक महू संग्रह करि थाए। जेतेबेले से महूटा पाकल हो जाउची गोटे लोक आसे ता मुखरे निया टिके लगाई से ता संपद को नहीं जाउची। सेमिति मनुष्य अनेक संपद संग्रह करि थाए काल ताकू आसी बही नहीं जाउची। कौन मूल्य है कौन जगार मरिबा कौटी मरिबा केमिति मरिबा के जानिछि लेकिन मरिबाटा सत्य। हेले ये टंका पैसा जहाँ जमा करिछ ये घर द्वार जहाँ करिछ बापा माने सेटा तुम पाई कि एटा परिवार पाई हेले तुम पाई कौन कल एते अमृतमय तुल्य प्रभु मनुष्य जन्म देइथिले तुम पाई कौन कल आसी थिला जीव किछि नाही नेब रहिब जस अपजस ये धन संपद कोठा बारी तो ये जगार रही परिवार पाई तुम पाई किछि कलनी हेले आम सांगरे कौन जीव धर्म जीव। संज सकाले प्रभु को प्रार्थना करिथाओ साधु सेवा करिथाओ धर्म पुण्य करिथाओ ये तुम सांगरे जीव। माँ माने सकालू तुम्हें उठुछ तुम पुओ झील स्वामी गाई बेनी सबर सेवा करुछ गोटे बासन को 50 थर गोटे झाड़ू को 100 थर दिन जाए दुखे सुखे रात्र जाए निदे तुम पाई कौन कर मूल्यहीन किछि धिक्कार से जीवन। तेणुक साधु सन्त माने शिक्षा दीक्षा दियंती जुगे जुगे पथ देखाती जेमिति तुम पुओ झील बापा माँ जो कथा कहउछंती जहाँ कहउछंती जो पुओ झील माने कथा मानिगले से पुओ झीर मंगल हो जिवो। माता पिता निस्वार्थ भाव में पुओ झील को कहउछंती पुओरे भल मनीष हो जा भल पाठ पढ़ी दे मो पुओ भल पाठ पढ़ी ता जीवन रे मु चली गली से अनाथ हेब नाही दुख पाइब नाही सदा सर्वदा माता पिता चिंता करुछंती। हेले पुओ झील माने अज्ञान वशतः माता पितार कथा न मानी स्व इच्छा चली हो जाउछंती। जदि पुओ झील कथा मानि जीव ता जीवन धन्य हो जीव। हेले माता पिता मन दुख लगुछि पुओ झील न मानिबार सही परी साधु संतर कथा जो बापा माँ माने मानि जीव तांका जीवन रे परिवर्तन हो जीव। देखंतु आज जेते गेरुआ वस्त्र अछंती जेते माता पिता माने आश्रित रहिछंती साधु संतर कथा मानिछंती से माने जेमिति मार हाथ को धरी छोट छुआ लक्ष लोक थिले मध्य भय न थाए कहीं मार काणीपण तो अथवा मार हाथ को धरिछि कौन भय सेमिति ये भवसागर रू जो मैंने साधु संतर चरण को अथवा वचन को धरी ताको जमर भय न थाए। धर्म स्वरूप नाव साधु संत माने धर्म नाव को चलाउछंती जेमिति नौरिया नदी नाव को चलाउछि आस जो माने से कानी को से पार को जे माने जीव ये नावरे बसी पड़ जार दरकार अच्छे से माने बसी पड़ुछंती नावरे से नावरिया ताको पार कर दउछि। सेमिति साधु संत माने भवसागर को पार हेबा पाई धर्म सदृश नाव को रखिछंती। तो जो माने भवसागर को पार हेबा पाई चाहुछंती हे माता पिता माने से धर्म नावरे बसी पड़ जगत भगत माता पिता समस्ते पार हो जिबा भवसागर। ये बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु बहुत दुखर कारण तुम्हें माने हसुछ सीना तुम हसारे भरा पड़ुछि प्रकृति रे हस नुह कहीं अनेक दुख चिंता रोग व्याधि अनेक चिंता मारी रही। ये घर दिशुची बड़ सुंदर जजुषुची चिंतार घर सदा सर्वदा से गृह भितर पशि देखंतु
ସଦାବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ଚିନ୍ତା, ସ୍ତ୍ରୀର ଚିନ୍ତା, ପୁଅ ଝିଅର ଚିନ୍ତା, ଲୁଣ ଲଙ୍କା ତେଲ ହଳଦୀ କାଠ ପତ୍ର ସଦା ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଭରି ରହିଛି। ଶରୀର ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଶୋକେ ହତ ହୋଇଛି ଏ ଲୋକ ସମସ୍ତ। ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେହି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମାତା ପିତାମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ କଷ୍ଟର କଥା। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖି ଯଦି ହାତ ଶରଣ ମାନ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ତାର ପୂର୍ବର ପୁଣ୍ୟ ଯାହା ଥାଏ ବିନାଶ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ କେବେ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ଯୋଗ, କୋଟି କୋଟି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଯୁଗ ବ୍ୟତୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ତ ପାଖରେ ନ ବସିବ, ସାଧୁର ଦର୍ଶନ, ସାଧୁର ଚରଣ, ସାଧୁର ବଚନ, ସାଧୁର ଆଚରଣ ଏ ଜୀବର ପରମ ହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଯଦି ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ମନରେ ଭାବନା ଜାତ ହେଉଛି କି ଏ ପୋଲିସ କାହା ଘରେ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ ହେଲେ କି, ତେଣୁକରି ଆସି ମନରେ ଭାବନା ଜାତ ହେଉଛି। ଗୁଣିଆଟେ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଜାତ ହେଉଛି କି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା କାହା ଘରେ ଲାଗିଥିଲା କି। ସେମିତି ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସାତ୍ଵିକ ଲୋକମାନେ, ମୁମୁକ୍ଷ ଲୋକମାନେ, ତା ମନରୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ। ଲଙ୍ଗି ମାରିଥିଲେ କାଛ ମାରି ତା ଚରଣକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାଛ ମାରିବ କି, ତାର ହାତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ନା। ସାଧୁକୁ ଦେଖିଲା କାହିଁକି? ଏ ଜୀବ ଆତ୍ମାର ପରମ ମୈତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ତ। ତ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କର ଯେ ଦର୍ଶନ କରି ଯେ ଶରଣ ମାନ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତା ପୂର୍ବର ପୁଣ୍ୟ ଯାହା ଥାଏ ବିନାଶ ହୋଇଯାଏ। ହିଂସା ଅହଙ୍କାର ଛନ୍ଦ ଅହଙ୍କାର ଭାବରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଏନି। ତେଣୁକରି ଯୋଗ ବାସିଷ୍ଠ ରାମାୟଣରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି କହିଲେ, ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ସରଳତା ଭାବ ନାହିଁ, ହିଂସା ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ଦମ୍ଭରେ କେବଳ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୁମ୍ଭୀର ପୀଠରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ କୁମ୍ଭୀର କେବେ ପାର କରିବ ନାହିଁ ନଦୀକୁ, ସେ କୁମ୍ଭୀର ତାକୁ ବୁଡ଼େଇକିରି ଖାଇବ। ସେମିତି ଅହଙ୍କାର ଦମ୍ଭ ହୀନ ଗର୍ବ ଲୋକମାନେ ମୁକ୍ତିର ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ, ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଯାହାର ହୃଦୟରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମତ୍ସ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ଛନ୍ଦ କପଟ ଦୋଷ ଥାଏ, ସେମାନେ ପଥର ସଦୃଶ୍ୟ। ପଥରରେ ଯେମିତି କଣ୍ଟା ଯାଏ ନାହିଁ, ସେମିତି ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସଦୃଶ୍ୟ ତାକୁ ଦେଲେ ମୂଲ୍ୟହୀନ, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସରଳତା ବିନମ୍ରତା ନମ୍ରତା ଭାବ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପୂର୍ବକ ନିଷ୍କପଟତା ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ମାଟି ସଦୃଶ୍ୟ। ମାଟିରେ ଯେମିତି କଣ୍ଟାକୁ ବାଡ଼ି ଦେଲେ ବେଗି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସେମିତି ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାର ଥାଏ, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ସେହି ମଣିଷ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ହେ ଜଗତ ମାତା ପିତା ମାନେ, ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତିରେ ଜୀବନର ଉଦ୍ଧାର ମାର୍ଗକୁ ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ଜପ ତପ ଧ୍ୟାନ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ କରି ମନୁଷ୍ୟ କାମନା ଭକ୍ତି କରୁଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି କାମନା ଭକ୍ତି। ଆମେମାନେ ଯାହା କରୁଛି ସବୁ ଲୋକାଚରଣ ଧର୍ମ। ଏଣୁ ଏ ଲୋକ ଧର୍ମ ଯେତେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ସମସ୍ତେ ସର୍ବ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଉଦ୍ଧବ ଏହା ଭଲେ ଜାଣ, ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ହେ ଉଦ୍ଧବ, ଏ ଜପ ତପ ଧ୍ୟାନ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ପୁଣ୍ୟ ଏ ହେଉଛି ଫଳଶ୍ରୁତି। ଯେତେ ଦାନ ବ୍ରତ ତ୍ୟାଗ ଧର୍ମ ଆଚାର ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଏ ମତେ ନ ପାରନ୍ତି ଧରି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଉଦ୍ଧବ, ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଜପ ତପ ଧ୍ୟାନ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ପୂଜା ପଷ୍ଟା ଅନେକ କରୁଛି, କେବଳ ମନର ତୃପ୍ତି ପାଇଁ, କାମନା ପରେ। ସବୁ ଆମେ ଛେନା ଗୁଡ଼ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଧରିକିରି ଯାଉଛି ମଣିଷ, ଯେ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ନା, ତା ଭିତରେ କେତେ କାମନା ଭରି ରହିଛି।
50 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ 50 ଲକ୍ଷ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଠାକୁରକୁ କହୁଛି, ଠାକୁର ମୋ ପୁଅର ବାହାଘର ହୋଇଯାଉ, ମୋ ଝିଅର ଚାକିରି ଲାଗିଯାଉ, ମୋ ଚାଳ ଘରଟା ଛାତ ଘର ବନେଇଯାଉ, ମୋ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆହୁରି ଦେବି କହୁଛି। ହେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ ମାଗୁଛି ସେ ଖାଉଛି ନା ପିଉଛି ନା କଥା କହୁଛି। ତୁମେ ତ ଛୋଟ ବେଳରୁ ପୂଜା କରି କରି ଆସୁଛ। ଧନ ଧନ ଯଦି କହିଲେ ଧନ ମିଳନ୍ତା, କର୍ମର ମୂଲ୍ୟ କେବେ ରହିନାହାନ୍ତି। କର୍ମ କାହିଁକି ପାଇଁ କରିବା? ଆଉ ଧନ ତ ମାଗିବା। ଭାତ ଭାତ କହିଲେ କି ଭୋକ ମେଣ୍ଟିଯିବ, ରାମ ରାମ କହିଲେ କି ପାପ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଧନ ଧନ କହିଲେ କି ଧନ ମିଳିଯିବ। ନା, ରାମ ରାମ କହିଲେ କେବେ ପାପ ଛାଡ଼େନି। ରାମର ଚରିତ୍ରକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାତ ଭାତ କହିଲେ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଭାତ ଭାତ କହିଲେ କେବେ ପେଟ ପୁରିବ ନାହିଁ। ଭାତକୁ ଖାଇଲେ ଆମର ପେଟଟା ପୁରିବ। ସେମିତି ଧନ ଧନ ଯଦି ଆମେ କହିଲେ ଧନ ମିଳନ୍ତା, ସମସ୍ତେ ଧନ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତେ। କାହିଁକି ବିଲ ବାଡ଼ି ଚାଷ କରିବା? କାହିଁକି ଚାକିରି ଫାକିରି? କାହିଁକି ମୂଲ୍ୟ କାମ କରିବା? ନା, କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଉଛି ସକାମ ଭକ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭୀମ ଭାଇ କହିଲେ, ସକାମରେ ନାହିଁ ନିଷ୍କାମରେ ଥାଏ, ସତ୍ୟ ବଚନ ପରକାଶ, ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭକତ ଭାବେ, ଭକତ ଭାବେ ଅନ୍ତି ବଶ, ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭକତ ଭାବେ। ପ୍ରକୃତିରେ ଭାବ ଥିଲେ କିଛି ଟଙ୍କା ସୁନା କଡ଼ି ନ ଲାଗଇ କିଛି ଯେ ପାରୁଛ ସେ ଭଜ। ପ୍ରଭୁକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାବର ବନ୍ଧନ ସେ। ଭକତ ଭାବ ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଏ ଅନେକ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଇଚ୍ଛାରେ ଆସନ୍ତି ଭ୍ରମୀ, ଭକତ ଭାବକୁ ପ୍ରେମୀ। ଆମେ ଦେଖିବ ଯାହା ଗୃହରେ ଯାଉଛୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ, ବନ୍ଧୁ ପରିମଳ କେମିତି ଜାଣିବ? ଦୂରରୁ ଯେବେ ହସି। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଥିବ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ଆସିଗଲା ବୋଲି ଠିଆ ହୋଇଯିବ, ଗଦ ଗଦ ହସିଦେବ, ସେତିକିରି ପେଟ ପୁରିଯିବ। ଆଉ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପଦ ଥାଉ, ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ମୁହଁକୁ ଏପଟେ କରିବ, ମୁହଁକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ହଜିଗଲା ପରେ ତା ମୁହଁ କରୁଥିବ, ସେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେନି। ତେଣୁକରି ଭାବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବଳ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବା। ହେଲେ ଏ ଲୋକ ଆଚରଣ, ସଂସାର ଲୋକ ଆଚରଣ ଆମେ କରିଛି। ତେଣୁକରି କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ, ହେ ଉଦ୍ଧବ, ଏ ଜପ ତପ ଧ୍ୟାନ ତୀର୍ଥବ୍ରତ ଯାହା କରୁଛି ଏଥିରେ ପୁଣ୍ୟ ପାଏ ମନୁଷ୍ୟ। ହେଲେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସେ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଯାଇ ଭୁଞ୍ଜଇ ଦିବ୍ୟ ଦେହ ବହି, ଯାବତ କର୍ମ ଫଳ ପୁରେ ତାବତ ସର୍ବଭୋଗ କରେ। ପୁଣି ପଡ଼ଇ କର୍ମକ୍ଷୟ ସଂସାରେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ମୋହେ। ଯେତେ ଦିନ ଆମର ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଥିବ, ଏ ଛେନା ଗୁଡ଼ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଜପ ତପ ଧ୍ୟାନ କାଠ ପତ୍ର ଯାହା ପୂଜା କରୁଛି, ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମ ହେବ, ପୁଣ୍ୟ ହେବ। ହେଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣ୍ୟ ହେଲେ ସେ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଯାଇ ଭୁଞ୍ଜଇ ଦିବ୍ୟ ଦେହ ବହି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପୁଣ୍ୟ ବଳରୁ ଦେବତା ଅଂଶରେ ଜନ୍ମ ନେବା ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଯାବତ କର୍ମ ଫଳ ପରେ ତାବତ ସର୍ବଭୋଗ କରେ। ପୁଣି ପଡ଼ଇ କର୍ମ କ୍ଷୟେ ସଂସାରେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ମୋହେ। ଯେତେ ଦିନ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଥିବ, ସେତେ ଦିନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ। ସେ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ ସରିଗଲା ପରେ ଯାବତ୍ ଜନନମ୍ ତାବତ୍ ମରଣମ୍, ତାବତ୍ ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍। ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ମରଣ, ପୁନଶ୍ଚ ହୋଇବ ମାତା ଉଦରେ ଶୟନ। ଏଇ ତ ସବୁ ସଂସାରର ଦୁଃଖ, ଭାବି ଦେଖ କେଉଁଥିରେ ହେବ ତୋର ସୁଖ। ସେମିତି ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟରେ କ'ଣ ଲାଭ? ପୁଣି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରକୁ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗତି କରନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମାତା ପିତା ମାନେ
ये जो सकाम भक्ति अच्छी ये हूँ जीवन में धर्म पुण्य उदय हेब। तेणुक संत कवि भीम भई कहले जो आमे अनेक काठ पथर लुहा को पूजा करी जीवन उद्धार मार्ग खोजुची अचेतारे सीना जन मान्या अचेतारे सीना जन प्राणी माने करुछन्ति देव पूजा पादे पड़ी रक्षा कर बोलुछन्ति देव खीरी पुरी खजा मूर्ति सीना से हो जीव आत्मा नहीं काहू जाची देव बर विष्णु नट फुट माया को न जानी अज्ञान रे मूढ़ नर जेहू गढ़ी अपना पिंड प्राण ताको समर्पण नाही आ दारू प्रतिमा मृत्यु को बोलुछन्ति प्राण को बचावत ही प्रकृति किए गढ़ी ये काठ पथर लुहा ये मूर्ति जहाँ भी रूप ये शरीर को गढ़ी कि शास्त्र को देखले बोपा माँ भी मध्य गढ़ी ये मैंने होचंती माध्यम जदि माता पिता गढ़ु था लक्ष लक्ष कोटि कोटि माँ मैंने कहीं अपुत्रिक हो रोचंती नड़िया गुरु ब्रह्म महिमाली जदि माता पिता गढ़ु था कोटि कोटि माँ मैंने कहीं अपुत्रिक हो रोचंती जदि माता पिता गढ़ु था कोटि कोटि पुओ झील मैंने कहीं अंध बधिर छोटा लंगड़ा होती और जदि गढ़ीचु कहूच केते बेले तुम पुओ झीर हाथ गोड़ कर्ण चक्षु गढ़िल कहीपर कि ना किए गढ़ी मातार रज पितार बीर्ज मिसई मार गर्भरे स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा आमको गढ़ी तो जेहू गढ़ी अपना पिंड प्राण ताक समर्पण नाही आ दारू प्रतिमा मृत्यु को बोलुछन्ति प्राण को बचावत ही मनुष्य होई निर्जीव संगे भाव देखटी केड़े अज्ञान शून्यरु जेहू गढ़िला नाही तांको अनुमान दुर्लभ जन्म व्यर्थ होची परमेश्वर को न चिन्ही अज्ञान नरे सबको पूजिले प्रकृतिर सुख मणि अपना मन रे जहाँ विचारिले सही कर्म मान कले वृथा कर्म कांडे समस्ते पड़िले निज धर्म न जानिले मानव निज धर्म को भूली जाइछि ये संसार लोक आचरण धर्म रे पूरी रही आषाढ़ मासरे देख मनुष्यर केमिति मुंड चेंज होउछि आषाढ़ मास हेब कि आमे रथ यात्रा करि दउछि गोटे मास रथ यात्रा सैला कि से जगन्नाथ ठाकुर को भूली जाऊँगी मनुष्य श्रावण मास है कि आजिकल तो गेरुआ वस्त्र सब बजार मान को मिलूँ पिन्हिकी गोटे मास भार बहिकी बम भोले कहूँ से जगन्नाथ ठाकुर को छाड़देला बम भोले आसीगला गोटे मास पूजा कर भार पानी देव तापर गोटे मास है कि 5टा बार से बम भोले को मध्य भूली जाऊँगी भाद्रव मासरे आसीब गणेश महाप्रभु को पूजा करुछि मनुष्य गोटे मास पूजा करुछि तापर ता हाथ गोड़ को मोड़ी भांगी नदी रे देउछे बुड़े आ गणेश महाप्रभु भी पूजा करूनी तापर आश्विन मासरे से दुर्गा पूजा करिब अनेक टंका पैसा बोपा माँ जहाँ भेंडी बैगण बिकी रखी सब यात्रा पार्टी सारीदेव तापर मनुष्य भावुची कार्तिक मासटा गोटे पुण्य मास ये पुण्य मासटा भावुची सबुठ बड़ पुण्य मास बाकी मासटा कौन पाप मास हेले जो मैंने आइस माछ खाऊ ना से मासरे कहीं खाती ना कहीं पुण्य हेब बोली पाप हो गोटे मास केते छटपट कर छाड़ी गोटे मास समस्ते ग्रामर अमूल्य वृद्ध वनिता माता पिता मान समस्ते 4टा राति जेते शीत करुले समस्ते स्नान करुछंती हेले जेमिति मास शेष हब कि जो मैंने आइस फाइस खाऊे पार्टीटा कुंडे होची जेमिति शेष हब कि छाड़ खाई गोटे रखी निज इच्छा गोटे 5 केजी आण मास सारा जहाँ स्नान शौच कर एकाथर के शेष जहाँ पुण्य कर
तापर माँ माने आमर मार्गशीर मासरे एबे लक्ष्मी कौन खाइले पीले दुख सुख किए बुझुची। लेकिन मार्गशीर मास आसब कि माँ माने हलदी पानी रे माँ लक्ष्मी को धोइबे। से माँ लक्ष्मी 5टा 12 पूजा खाऊची तापर पुणे ताकू ब्रह्म गंठी दे रखी दौरान। तेणुक एणु ए लोक धर्म जिते मिथ्या प्रचार समस्या सर्व दुखर कारण उद्धव यह भले जान प्रकृति ये जीवन उद्धार मार्ग नह लोकाचरण धर्म। तेणुक साधु सन्त माने जुगे जुगे आसती माता पिता माने उद्धव कही प्रभु ये सबू तो लोकाचरण धर्म मो प्रकृति जीवन उद्धार मार्ग कौन कही। तो उद्धव बुझी यहाँ मने तू मते भज तत्व ज्ञान आम तत्व को खोजी पारुन प्रकृति परम ब्रह्म परमात्मा किए धर्म किए मानवर धर्म कौन। तेणुक आमर दुख केवे जाए। हे उद्धव उद्धव बुझी यहाँ मने तू मते भज तत्व ज्ञान मते भजिण खंड ब्रह्म एबे छाड़ सकल धर्म छाड़ी जेबे तू भजिबु मते भक्ति भावे मते भजंती ज्ञानी जन। उद्धव मो तांक इष्ट प्रिय धन साधु सन्त मैंने जो पथरे जाइछन्ति जहाँ कहउछन्ति से कथा को मानि जाओ। हे उद्धव कहले देखंतु जहाँ आमर धर्म आश्रित माता पिता माने साधु सन्तर कथा मानि से माने तांक अनुसार चलुछन्ति। सबु धर्म कर्म सबु तीर्थव्रत उषा व्रत सबु त्याग कर देइछन्ति। प्रकृति जीवन उद्धार मार्ग। तेणुक साधु सन्त माने कौन कहउछन्ति प्रकृति जो माने उद्धार हेबा पई चाहुछन्ति 4टा राति उठिबार अभ्यास करंतु शास्त्र मतरे। कहीं 4टा राति उठिले प्रभात काल उठी जे करे स्नान आजन्म अर्जिता पाप ध्वंस हो जान। अति पाप थिले तार विनिष्ट होई एथिरे संदेह बोली अणुमात्र नाही। धन्य जे बापा माँ माने ब्रह्म मुहूर्त रे उठी मानवर धर्म होची प्रथमे मलमूत्र त्याग। ब्रह्म मुहूर्त रे उठी प्रथमे मानवर धर्म होची 4टा राति उठिबार। हेले देखंतु मनुष्य को छाड़ी सुक पिक श्रृगाल कुकुर मांकड़ हाथी घोड़ा समस्ते उठी जाउछन्ति। ये केवल मनुष्य ये मनुष्य सबुठु जानिबा लोक शुणिबा लोक ज्ञानी लोक मनुष्य 2टा 3टा पर्यंत मद गंजाई टीवी मोबाइल देखी 2टा 3टा को शोइब 8टा को 9टा को उठिब। ब्रह्म मुहूर्त जो समय ऋषि मुनि ज्ञानी जन माने जो समय को बाछी ब्रह्म को डाकिबा पई से समय अभागा मनुष्य शोईजीव केबे चेतना पाइब। तेणुक जो माने उद्धार हेबा पई चाहुछन्ति ब्रह्म मुहूर्त उठंतु माता पिता माने 4टा राति उठी मानवर धर्म होची प्रथम मलमूत्र त्याग तापर दंत धापनम तापर सुनिर्मल जले स्नान करिब गृहे जाई रात्र बासन छोइब शुद्ध वस्त्र पिंधि से परम ब्रह्म परमात्मा को प्रार्थना करिब। देखिब ता हृदय सदबुद्धि सद ज्ञान जन्म नेबा से परम ब्रह्म परमात्मा को आमे प्रार्थना करिबा।